तुला राशि व्यक्ति मानकर गुण धर्म सेमानकर स्वभाव सेमानकर प्रकृति केमिति सेमानकर चरित्र केमिति ए संपर्क रे कौन कहे प्राचीन कालर ज्योतिष शास्त्र राशि नक्षत्र उपर आधारित ये तथ्य मु आज आपण निकट रखा जाऊँगी। अत्यंत कौतूहलपूर्ण रोचकपूर्ण तथ्य जहाँ आपण को निश्चित भाव में भल लगे। तेरे दर्शक बंधु आसतु जानिबा प्राचीन कालर ज्योतिष शास्त्र कौन कहे तुला राशि व्यक्ति मानकर चरित्र स्वभाव सेमानकर आचार विचार सेमानकर प्रकृति स्वभाव केमिति। तेरे दर्शक बंधु यही संपर्क में कथा प्रवाह को आगे नहीं चलने पूर्व आपण मान सूचना निमंते मु कही रखा चाहे जे कौन से व्यक्ति विशेष कहारी मनरे कौन व्यक्ति विशेष मनरे आघात पहुंचेबा बा का मनरे कष्ट देवाई ये वीडियो प्रस्तुत करा जाए नहीं। जहाँ प्राचीन कालर ज्योतिष शास्त्र जो रही ग्रंथ जो राशि प्रत्येक राशि मानकर जो सब तथ्य रही चरित्र स्वभाव गुण धर्म संपर्क में केवल से तथ्य ही मु आज आपण मान निकट उपस्थापन करने जाऊँचे। दर्शक बंधु तेबे आमे जानिचे जे गोटे राशि रे तीनोटी नक्षत्र भोग होता जमती कि आपणकर तुला राशि चित्रा नक्षत्र तुला राशि आपणकर 14/7 एवं स्वाति नक्षत्र तुला राशि 15/7 विशाखा नक्षत्र तुला राशि 16/7 तेबे जो मानकर ना डाक नार मूल अक्षर जो मानकर रही र री एमाने चित्रा नक्षत्र अंतर्गत तुला राशि भितर आसंती। जदि आपणकर जन्म जातक अच्छी आपण जानिचंती आपणकर 14/7 ताला आपण जानती आपणकर चित्रा नक्षत्र तुला राशि ताला आसंतु जानिबा चित्रा नक्षत्र तुला राशि मानकर गुण धर्म केमिति। एही राशि माने एही व्यक्ति माने बहुगुण विशिष्ट अटंती। एही स्वभावर व्यक्ति माने मौनावलंबी अर्थात एमाने अधिक कथा कहबा पई भल पांती नाही बरं अल्प कथबार्ता रे सेमाने कार्य करिवार निष्पत्ति नियंती एवं कार्य मध्य करिथांती। कम परिश्रम रे अधिक उपार्जन क्षम हवा पाई एमाने प्रयास करती एवं एथिरे सफल मध्य होइथांती। एमाने मायावी एमाने बहुरूपी कला को धला धला को कला करिवार सामर्थ्य एमानक भितरे थाए। एमाने उदार चित्त एमानकर हृदय बाहर को जते कठोर जना पड़े प्रकृति रे भितरे तांकर हृदय बहुत कोमल उदार चित्त एमाने कला प्रेमिक होइथांती। एमानक भितरे एते भल गुण सबु थाई कि मध्य चिंताधारा अस्थिर टिके टिके कथारे धैर्यहीन हो जाती धैर्यहरा हो जाती एवं एमानक मध्य रे आउ गोटे मु कहिबी खराब गुणटी होची एमाने अहं भाव एमानक भितरे देखा जाई थाए। तेबे जो माने स्वाति नक्षत्र तुला राशि सेमानकर गुण धर्म चरित्र स्वभाव केमिति जो मानकर आद्य अक्षर रु रे रो ड ये सब अक्षर आरंभ होची। स्वाति नक्षत्र तुला राशि जी की देवता गण अंतर्गत गण की देवता गण तेणु ये राशि संपन्न व्यक्ति माने विशेष दूरदृष्टि मानकर थाए आगामी काली पई से माने सब बेले चिंता करंती। एमाने धर्म संस्था को आखि आगे रखिकिरी कार्य करिथांती। एमाने आध्यात्मिक चिंताधारा एमानक भितर थाए तेणु दैवी शक्ति बल रे एमाने बलियान होंती। जोग भोगरे अति प्रिय अटंती। काहारी मनरे आघात देवा भली कटुवाक्य एमाने प्रयोग करंती नाही। मन रूपक जबा कुसुम फूल सदृश एमानक निकटरे आनंद प्रस्फुटित होई उठे। तेणु एमाने कला प्रेमिक उदार उच्चमना
ଭାବୁକ ଇମୋସନାଲ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରେ ଏମାନେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ହେଉଛି ବିଶାଖ ନକ୍ଷତ୍ର। 16/7 ବିଶାଖ ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ତୁ ତେ ରୁ ଆରମ୍ଭ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି এই ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁଳା ରାଶି। ତେବେ এই যে ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ ଧନ ଜୀବନକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ରହନ୍ତି କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ମାନସିକ ଭକ୍ତିରେ ଏମାନେ ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନେ ବ୍ୟୟ କଲେ ମଧ୍ୟ 10 ଗୁଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ସମର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନେ ଶତ୍ରୁ ବିରୋଧୀ, ସର୍ବଜନ ବଶକାରୀ, କଳା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରିୟ, ରାଜନୈତିକ ବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରବୀଣ, ଅଳ୍ପ ଆହାରୀ, ଆମିଷ ଭୋଜନରେ ପ୍ରିୟ, କାମ କ୍ରୋଧରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାରର ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେବେ ତୁଳା ରାଶିର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଗ୍ରହ ଯଦି ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ପରମାୟୁ 85 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିବାର ଶାସ୍ତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରେ। କାହାରି ବେଶୀ ହେଇପାରେ, କାହାର କମ୍ ହେଇପାରେ, ତାହା ତ ଭିନ୍ନ କଥା। ତେବେ এই ଥିଲା ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା ତୁଳା ରାଶି ମାନଙ୍କର ଗୁଣଧର୍ମ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ। ତେବେ ମୋର এই ତଥ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ। ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ପାଇଁ ଆପଣ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ରହୁଛି। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୁଧୀର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।